Christmas market. See? Ano na si Christmas market? Oh. Dagan siya og ano. Is this? Chorizo. Christmas market nag-start na. Until when mo kawadari, ma'am? Ay, yan. Ako kayo ng ano, oro. Ito oh. Nandito yung... Pwede matry. Tara. What's this? Euro Baker. Dito yung Euro Baker. Oh, the papag. Ang dami na vlogger. Vlogger studio. Dahil sila studio. Next na introduction is ano ba? Kailan lang nag-start? Kailan kayo? Ha? Ngayon lang? Wow. Sabi na mo. By the way, ma'am, Roland. Sabi na po. Sabi na po, Migo. Nasa? Pwede matry. Asa man ang siumay? Walay kuanin nyo. Sampol. Wala pa sampol sa siumay? Papa G. Bigat kasi ma'am. What's this? Unsan ni siya? Cherry tomatoes na. Cherry tomatoes. For this? Pork. One skewer, one cat. Bago pa siya, Great Ball Bread. I think they have. Parsley. Dagkuang silang kuwan. Bread. Like, matcha. It's on the sweet side. So we do the Christmas ham versus part of a box. But it's part of the hind, part of the back. Oh, the ham. It's a ham? Ham siya? Lakain yan. Solid meat. Ham. 3 po. Isang piraso pa. Ay, sample siya. Asan? Walay sample, ma'am. Walay sample. May kalamis lang ham, eh. Oh, ang ham. I love you, ham. Magkano siya, Butchers Mindanao? For ha? 1.5 per kilo? May meron kayong taste, free taste? Free taste, ya? Binta. Baligyan nila. Itong pork po sa galing yan. Pila po siya ingana, sandwich? 70? Isa daw. Dito ang gelato. Gelato, wala. Hindi ko ka-try pa ng gelato. Siya, ice cream. Mura siya kaya siya ice cream. Medyo mo siya ice cream. Creamy lang siya, more creamy. Pila kayo nyo, kung ano ni? 150 ma'am. Isa ka. Cup. Pwede po siya local flavor sa isang cup. Welcome Christmas market at Abrisa Mall. Our senior citizen. More si Ma'am Margie. Parang si Ma'am Margie, no? Si Ma'am Margie Florindo ba?
coffee sila. Kels Coffee. Ayun sa dire. How much yung sushi each? Tagpila pong sushi each? By kuan lang siya. Pieces po. By pieces? Per piece, 25 each. Si Kwati, ay, try tayo dito, be. Kanang mag-exhibit-exhibit ba? Iligra sa try-try ba? Ay, types ko ano rin mo katong kaning bread. Yan nga, ito man. Tsokolate. Ang gani siya, murag Nutella, chocolate. Yes, ma'am. Chocolate, saan ni? Spread? Kayo nagagawa nito? Ano ma'am, mas gusto ka mag-try? Kapiyat man. Tabliag mani. Ay, pwede, dip na. Wala peanut butter. Nasa pagyo. Malamig palagi siya. Wala siya ma'am. Cold. Dami ako eh. Puto mga yan, like kulangan eh. Pang reels na. Ikwati cafe. Yung walang gatas yung original. Sige daw ma'am. Pang reels ma'am. Just sweldo sa reels 1 point lang. 1 point dollar. Yes. Until when kayo dito? Ay, dili tayo mo going to December? Yan. 16 also. 12 also. Thank you. Sa kuwata gatas. Thank you po. Pwede, 1 more lang. I'm sorry, I don't speak French. I don't speak French. Pag si ma'am ano? Sama doon sa dessert. Coffee. Blue goat. Ay, saan na? Cheese? 3 days. Blue goat. Nanay, ano, magkano inyong kuan? Christmas cake? Ay, saan eh? Fruit cake?
Wala ko may Christmas, no? Ah, banana walnut. Ito sa Chinese. Talaga mo ngayon? Kasi, ma'am. Tawag-tawag ka. Halimbawa, meron mo order, mga magluto ka.